أول حاجة مرحبا بالمشاهدين الأعزاء. بعد ما شفنا les intelligences multiples, تعدينا la psychologie de l'adolescence, c'est-à-dire l'état moral de l'être qui, dont l'âge se trouve est situé entre 12 et 19. اليوم باش نشوفوا ماذا يحدث في الجسم، ce qu'on appelle البلوغ. عندك شي فكرة سي بدر الدين البلوغ بالفرنسية؟ سي لا بوبرتي، بالانجليزية ذا بوبرتي. البلوغ شفتها في كتاب رب العالمين. شفت عندك شي فكرة يعني قديش من مرة شفتها برشا معاني بالغة حتى إذا بلغ الأجل أما البلوغ dans le sens l'âge وين تقع فيه لا ترانزيسيون. سورة النساء مثلا آية 5: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. دونك حتى إذا بلغوا النكاح، حتى ولا الجسم قادر باش يعمل لا ريبرودكسيون. دونك شفت البلغوا. سورة الأنعام آية 151: ولا تقربوا مال اليتيم. تعرف معنى اليتيم؟ فقد الأب والأم، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. دونك يبلغ بلوغ. سورة سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شنو الكلمة هنا؟ بلغ، البلوغ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسها اتسيتيرا. دونك لو كان ربي سي بدل ما قالش بلوغ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ما تركبش الآية. لازم يكون عنده لافينيتي فيغ لا فام. شفتها عليك ربي يقرأ ولما بلغ أشده. سورة الإسراء الآية رقم 34: ولا تقربوا مال اليتيم. اليتيم هو الانفون، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ديما البلوغ. سورة الحج واضحة بكده. سورة الحج الآية رقم 4: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام لتيريس. تشوفوا في آخر الحصة: ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا سي كوا؟ سي لونفون. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من دونك البلوغ. سورة النور الآية رقم 8: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. ونشوف ايش معنى الحلم. يبلغوا البلوغ. سورة القصص على سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى. لما بلغ أشده واستوى هي لا بارتي ترانزيسيون من الانفون إلى الأدلت. سورة غافر الآية رقم 67: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا سي لانفون ثم لتبلغوا أشدكم البلوغ. وننتهي بسورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. دونك اسمعني مليح، بلغ أشده هي البلوغ رقم 1. وبلغ 40 سنة. اش قلت لك انا اول حصة؟ قلت لك علاش الوالدين يتقلقوا برشا من اذا كان الطفل عنده اون كريز دادوليسونس، البو عنده اون كريز دادوليسونس، نعملوا اون موين. نفرضوا مثلا الوليد عمره 13 سنة والبو عرس 27 سنة، قداش يجي المعادلة نتاع العمر نتاعو؟ بين مثلا نقول احنا الطفل 13 سنة والبو عرس عمره 27 سنة، قداش يجي عمره؟ ولا 40 ولا 40. دونك في 37 38 جينيرالمون تلقاه في سي بدر الدين، تلقاه البو في ذروة العطاء الدنيوي يجيب لكل. دونك ولده كي يسأل ويتقلق اغزر شخر ربي. وبلغ 40 سنة. شفت ثم زوز بلوغ، ثم البلوغ الأولاني البلوغ الثاني. 40 سنة يلزم الرجل ولا المرأة تكون فريمون ماتور دين فاسون فينال وتكون عاقلة. بعد 40 سنة إذا كانت واحد مازال عنده شوية اون ادوليسونس روتاردير مش بايت له. تصور انت واحد في عمر 50 سنة وهو حاط رجول على الاخر وميوزيك افون ومديدي وعمل بونداج ولابس لينات فانتوم، هو عمر 50 سنة. سي با نورمال هاك ولا؟ دونك فوالا.
دونك هذه حبيت نعمل دخله قرانيه كلام رب العالمين باش نوريكم قداش من مرة تغلط في قداش من سورة؟ والله كلمه بلوغ برشا مرات، اما المعنى يعني في بختي مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته 7 مرات. دونك tu vois. دونك هذه مقدمه مع كلام رب العالمين. دونك نعملوا رابيل صغير اللي شفناه المره اللي فاتت. قلنا l'adolescence et le passage de l'enfance à l'adulte. Et ce n'est pas simple pour tout le monde. قلنا دونك هي transition بالانجليزيه تتقال the cute transition. يعني transition تنجم تكون مال، تنجم تكون ترونكيل. مش لي زادو كلهم باش يعملوا مشاكل، اما ثم دي زادو يعملوا مشاكل. D'accord. Et tout change très vite, le corps et les idées. Donc, dans cette période, تقع révolte contre tout. وهنا donc نشاهدوا الفيديو رقم 1. Donc voilà. Donc نعديو الفيديو رقم 1. La puberté, c'est ce passage où le corps se transforme, passant du stade d'enfant à celui d'adulte. C'est grâce à la puberté que notre organisme acquiert la capacité à se reproduire. Cette transformation a lieu en moyenne entre 10 et 14 ans. Elle commence en général plus tôt chez les filles que chez les garçons. C'est cette période que l'on appelle aussi l'adolescence. Alors qu'est-ce qui provoque ces changements? Des hormones sexuelles. Les hormones sont des substances produites par différentes glandes de notre organisme. Ces hormones sont en sommeil durant l'enfance. À l'arrivée de la puberté, elles nous inondent et vont donner l'ordre à notre corps de se métamorphoser. Chez les garçons, c'est la testostérone qui entre en jeu. Elle est produite par les testicules. Et chez les filles, ce sont principalement les œstrogènes qui agissent. Elles sont produites par les ovaires. Quels sont leurs effets? Eh bien, tout d'abord, on observe une très forte croissance. Durant la puberté, on grandit en moyenne de 8 à 10 cm par an, parfois plus. Il n'y a pas que les os qui se développent, les muscles aussi, et les poils, chez les garçons comme chez les filles. Et puis, qui dit puberté, dit aussi bouton d'acné. À cause des hormones, encore elles, la peau produit un excès de sébum, un liquide gras qui s'accumule dans les pores de la peau et provoque des boutons. C'est aussi à cause de cet excès de sébum que puberté rime souvent avec cheveux gras. Je sais, ça ne donne pas envie. Enfin et surtout, les organes sexuels se développent pour devenir aptes à la reproduction. Sous l'influence de la testostérone, la voix des garçons mue, le pénis grandit et les testicules commencent à produire des spermatozoïdes. Chez les filles, sous l'influence des oestrogènes, les seins prennent du volume et les ovaires commencent à produire des ovules. C'est le début des règles. Des changements, ils sont produits aussi dans la tête. On éprouve des sentiments nouveaux, comme le désir par exemple. Et puis, il faut aussi s'habituer à ce nouveau corps qui change, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Et oui, la puberté n'est pas une mince affaire. Mais pas de panique, tout cela est tout à fait normal. Et puis, ça ne dure que 3 ou 4 ans. 3 fois rien à l'échelle d'une vie. دونك une fois شفنا الفيديو رقم 1 كيفاش تقع الشونجمون على مستوى البدني كسواء عند البنت او عند الطفل الذكر. Donc les ados قلنا donc on va essayer باش نعمقوا اكثر. Les ados changent de physique très rapidement. La taille par exemple, il faut savoir que les garçons et les filles grandissent de 8 à 10 cm par an. تصور انت من 8 10 سم ينزيد par an, c'est énorme. 10 سم 10 سم يعني هكا شوف 10 سم في pendant l'ado bien entre 12 et 14 et 15. 10 سم يعني 20 سم اغزر منيح 30 سم tu vois يعني c'est énorme. Cette période de forte croissance dure 3 à 4 ans على مستوى البدني. تشوف فيزا يكبر يا ولدي كبر. واحد يجيك مثلا من اقربائك وعندك وليد شافه عمره 8 سنين وبعد يجي يشوفه عمره 14 يو الولد كبر. هو ما يعرفش اللي في الفتره هذيك لو غرانديسمون يقع بطريقه اينورم. D'accord. Et elle commence plutôt chez les filles que chez les garçons.
البنيه تبدا تكبر عمرها 10 سنين تلقى ليفوليسيون. الوليد يبدا من 12 سنه. دونك البنيه تبلغ قبل الذكر. Chez les filles vers 10 à 12 ans, alors que chez les garçons vers 12 à 14 ans. Ok. Certains arrivent à la taille adulte vers 20 ans et d'autres avant 20 ans. في العشرين سنة pratiquement تركح الأمور. نعملوا ريتور اون اريير باش نشوفوا كيفاش تبدا العملية من نوريسون من البيبي. وسي بدر الدين ينتظر ان شاء الله بيبي ان شاء الله بالخير وان شاء الله يكون مبروك عليك وان شاء الله يطلع لنا راجل وزيد رجال يكون بوزيتيف في المجتمع. Alors, نعمل retour en arrière. Un nourrisson, un bébé يعني كيابت كي à la naissance عندكش فكرة قداش باش يكون طوله البيبي كيبدا عادي؟ à peu près 30 سم زيد شوي 40 50 سنتي 50 سم 50 سنتي va durant les 2 premières années يعني في العامين الأولانيين de sa vie grandir de 30 سنتيمتر يعني في عامين من 50 يولي 80 سنتيمتر. باهي. ensuite ça se calme بعد عامين ترتيحة صغيرة ça se calme un peu وتولي 5 6 سنتيمتر بارون. شفتها؟ يعني بقى نقولوا نحن 3 سنين يولي 80.5. اوكي. 4 سنين قداش يولي؟ 90 وانت ماشي. tu vois. Donc juste نقرا عملت un tableau ici. donc le nourrisson 50 سنتي العامين الاولانيين يطلع ديريكت ل 80 سنتي وبعد يبدا دونك 3 سنين 85 سنتي 4 سنين امشي معي قداش 90 سنتي 5 سنين 95 سنتي اوكي 6 سنين مترو دونك 6 سنين مترو اوكي. هذا طبيب يبدا عنده في الكرني نتاع الغشيم صغير يبدا يتبع فيه اذا كان يلقى تحته هو ناقص اذا كان فوق برشا فهمتني. دونك يعطيك لا موين تو تشوف سي بدر الدين انت عن قريب شويه عندك بيبي وتشوف كيفاش الطبيب اللي يتبع فيه. دونك فوالا 7 سنين قداش؟ مترو و5 سنتي. 8 سنين متر و10 احسنت. 9 سنين متر و15 10 سنين متر 20 11 سنة متر 25 12 سنة متر 30. هذا في النمو الطبيعي العادي موينمون مريقل. وبعديش قلنا فوف ينقص تنقيزه ب 10 سنتي تولي فهمني. دونك تحسوا كيفاش يكبر فيسا لا كولون فيرتيبرال هذيك اون فيرا سالون دون فاسون رابيد. À partir de cet âge 12 ans, filles et garçons vont prendre 8 à 10 cm par an et parfois 15 cm. معناها طريقة النمو تولي أسرع. Une fois adulte, les filles mesurent en moyenne قداش راه؟ Une fois adulte, généralement les filles متر و65 très bien تبارك الله عليك متر 65 متر. ولي garçons متر و78 متر و80 تبارك الله عليك لي garçons متر 77 متر. دونك هذه en moyenne تدخل طفل طويل راه. Il n'y a pas que la taille qui change, le corps se transforme. Avant 10 ans, il est difficile de faire la différence entre la silhouette d'un garçon et celle d'une fille. كي تبدا بنيه ولا وليد صغير بحال قبل 10 سنين ما تفرقش بيناتهم الا ما تقرب. اوكي la silhouette الجاباري هو بيدو. À partir de l'adolescence, la puberté, les choses se précisent. شوفنا في الفيديو la colonne vertébrale s'allonge. Et plus précisément, chez les garçons, les épaules s'élargissent. Les épaules, l'actef s'élargissent. Les poils poussent. On voit le char, l'ahia ou char, etc. pousse. Le système pileux, il s'appelle. Le système pileux, char partout, ça commence l'air, etc. Et la voix mue, ou تبدا الصوت نتاعو يبدا يخشن. صحيح ولا؟ يبدا يحس صوته يخشن. Chez les filles, les seins الثديين se développent et le bassin axe les garçons, le bassin s'élargit. Et le système pileux, tout ce qui est عنده علاقة بالشعر
se développe. Alors, l'adolescence مش ظهرت اللي ظهرت في ال 20e siècle. مش نعرفوا قبل ما كانتش. Au 19e siècle كان برشا فقر كان برشا مشاكل كان برشا مجاعة. Les enfants étaient moins bien nourris et moins bien soignés et ont commencé à travailler plus tôt. يخدموا كيف تو شاس صغار يخدموا هم صغار ما يحسوش بها l'adolescence. يتعدى من l'enfance l'adulte direct. Donc l'adolescence هي نتيجة وضع اجتماعي. وضع مثلا الدراسة تتوال واللي يقعد مع ابوه وامه يصرف ابوه وامه يصرفوا عليه يولي تحس بها. اما كاين طفل صغير يخرج علاش ربي يوصي على اليتيم خاطر الفترة هذه حساسة يلزم يحس بالحنان يلزم يحس بالعاطف. في بالك اللي من الكبائر أن تقرب مال اليتيم ولا تأذي اليتيم. سيد النبي يقول كان تحط يديك على اليتيم برك لونفون تحط يديه على اليتيم فاقد الأب مقدار الشعر الموجود تحت اليدين كلها سيئات تتيح وتاخذهم حسنات. هذا ما تعرفش معناها l'enfant مش سهل. Les jeunes donc passaient directement de l'enfance à l'adulte في le 19e siècle. À cette époque, on ne parle pas d'adolescence. Mais l'adolescence في le 19e siècle. Et ben, c'est avec le développement économique et l'allongement des études qu'on commence à évoquer cet âge transitoire. ولات القراية ميديسين وارشيتكتور ولدي باش يعمل بيلوت وتسيتيرا. ولات المرحلة هذه خاطر تولي يعيش مع أبوه وأمه باش تولي يسانتيراجي باش يتفاعل مع أبوه وأمه هات خوذ تولي عملية يعني مناقشات ونقاشات سيتيرا. دونك باش تظهر هذه. Les années 60, مثلا 1960, on commence à donner une identité en 1960 à l'adolescence avec la culture. Donc, nature, l'identité, la culture, sa valeur, sa musique, donc la musique et la coiffure. نعطيك exemple مثلا وقتاش ظهروا 78 tours. هذا نوع من ديسك فونوغرافيك يعني يدور كومبا ديسك اللي فيه لبرة. اي نعم. هذا مثلا اول ما بدا به 53 جاك بريل. دونك ومثلا شارل ازنافور مثلا غنى en 1950 et écrivait plusieurs chansons. دونك في لي زاني هذه حتى على المستوى العربي طلع عبد الحليم حافظ ام كلثوم فهد بلال صباح فخري. دونك حتى الوضع الاجتماعي والوضع الثقافي يتبدل مش كيف وضع حرب. اغزن احنا عشنا شويه كورونا شويه فتره نتاع معناها حجر صحي. كان في بالك حكيت مع بابا شويه طب قال لك ديبرسيون ولا العباد ديبرسيف. يعني لي كونديسيون ليميت تحدد ليتا بسيشيك دو ليتر. داكور. دونك لهنا ولات ثم ميوزيك ولات ثم ايكونومي رفاهيه مسلسلات اتسيتيرا. Et donc, on est à l'adolescent qu'être. À la puberté, les muscles se développent. Tu vois, la beauté du corps, l'entraînement. Le cœur prend donc le cœur prend du volume. Le qalb يأخذ du volume. ولهنا ننصح جماعة نصيحة لي remarque خارج الموضوع. ننصح جماعة يعمل beauté du corps. Beauté du corps, c'est un travail statique. قبل ما يعمل لي ميسكل بداو يمشي يعمل جريه خاطر ثم ان ترافاي ديناميك اشتاق على العمليه. انت حتى كان تشوف لي غران ناجور ولي فوتبالور كريستيانو رونالدو كل عنده يمشي يعمل ميسكولاسيون لكن بعد ما يجري خاطر القلب ياخذ الفوليوم وثم البروام نتاع القلب. هو كي يترنى الميسكولاسيون اش يعمل قاعد يقوي في البروام نتاع القلب. اما الفوليوم يقعد هكايا كاينو موتور صغير في كهرباء كبيره برشا يتوفاو برشا عندهم تقع لهم دي كريز كي يكبروا جماعه بوتي ديكور قليل اللي يمنع راه الروتشو زينيغير منع منها مثلا هذه داكور. بون فان دام تبارك الله عليه عنده فول كونتاكت منع منها. اما جينيرالمون ما يعرفوش وياخذوا لي بروتيين سينتيتيك. انا نقولها لي بروتيين سينتيتيك ورا الكريز كاردياك. يعيشكم جماعه بوتي ديكور. هذا نداء عاجل نداء
باش يبعدوا على تو سكي سينتيتيك. بروتين ياخذوه من اللحم، ياخذوه من العظم، ياخذوه من اللوز، ياخذوه من الفواكه الجافه اتسيتيرا. دونك هذه قالت لي ميسكو سي ديفلوب. واذا كان البنيه من الاول خايخه سي بدر باش تطلع الامراض الكل، دي كونسير دي. اخي يجي واحد يقول لك انا عندي مرض كونسير مثلا، اخي كونسير يجي من فوق، هو مو سي اون سويت لوجيك دون موفيز ايجيان. ما يعرفش ياكل، ما يعرفش يحط انبوت، ما ياكلش الثوم، ما ياكلش البصل، ما ياكلش السلطه، ما ياكلش الطماطم، ما ياكلش. شو ياكل؟ مقويات لا. لا ممنوع، بروتين سينتيتيك ممنوع. داكور. دونك لي جوست نصيحه لولادي لي زادوليسون اللي يتريناو في لي سال دي مسكولاسيون، يتريناو لرواحهم، مش فزعكوا في البحر ولا في حاجه، لرواحهم فهمتي، باش يكون بدنو ديناميك و استاتيكمون كونفينابل. Donc l'ado doit manger une alimentation équilibrée et variée, car pendant la puberté, on fixe le capital osseux. العظم نتاعك الكل، ريتو العظم نتاعك حتى طولك. ايضا انا نعطيك معلومه اللي يهز في نقول احنا العبار، باش تسمى لك كترناو رفع الاثقال. تحس تشيخ بام القصار ولا تشيخ بام القصار ولا إبا ياثروا على الكولون فيرتيبرال. اللي يهز الرزين تلقاه قصير، يكون باش يعمل 20 سم زايد باللونتاسمون تاع لي فيرتيبر نتاع الكولون فيرتيبرال، إبا ياثر على الواحد. دونك ردوا بالكم حتى في الميسكولاسيون ثم خدمه يعملوها على الاكتاف. دونك حاولوا فوش تعمل النصيحه هذه، فوش يعملوا بك اللي هكا ودوا واقفين، يعملوا سمي معايا البار فيكسي احسن. دونك c'est-à-dire قلنا la qualité de voilà le capital osseux, c'est-à-dire la qualité et la solidité des os. Dans la puberté, l'ado est plein de métamorphoses. Je m'en ai métamorphose ou تحولات. La question qu'on pose, c'est quoi qui déclenche cette métamorphose? علاش l'adolescence يتبدل complètement؟ شفنا في الفيديو قال جميل، قال هما les hormones sexuelles. Ben. Donc, ce sont des hormones en particulier, des hormones sexuelles. مش كاين les hormones sexuelles هما اللي يبدلوا الإنسان، on verra tout de suite. En fait, durant toute notre existence, on a des glandes roudettes, des glandes réparties dans tout l'organisme. On a le thyroïde, on a le pancréas, بعرف ايش اسمها، pancréas وهي اللي نقولوا احنا الطحال، وثم لي glandes surrénales. لي glandes surrénales اللي فوق لي ران، ثم دي glandes surrénales etc. هذاك كلهم راقدين pendant l'enfance. يفيقوا في l'adolescence. هذاك من يفون déclencher la rapidité. Ok, mais donc en fait durant toute notre existence, des glandes réparties dans tout l'organisme envoient des messages à travers le corps. يبعثوا في جوابات، ميساج هما راقدين ما يقعوا حتى شيء. جينا في لا بيبرتي ولاو يتقبلوا لي غلاند، ولاو يرى جواب يحل يقرا صحيح ولا؟ Donc voilà, donc les glandes réparties dans tout l'organisme envoient des messages à travers le corps, ce qu'on appelle les fameuses hormones. Alors, dès réception de ces messages, les organes auxquels ils sont destinés entament leur transformation. في البيبرتي ولاو يخدموا ايش يعملوا. alors ثم بارتي في خويا بدر الدين، بارتي في المخ اسمها ليبوتالاموس. هذه نحاول نحفظها، ليبوتالاموس. اوكي، ان سنتر نيرفو في المخ situé dans le cerveau qui contrôle le robinet. هذا ليبوتالاموس عباره على السباله في المخ، يعني اللعبه كلها في طاقه في المخ، تغزر له المخ وتغزر له العينين، تفيق بيه اسكو بيه مش بيه. يعلم خائنة الأعين، ربي يقول لك يعلم خائنة الأعين، يغزر لعينيك تعرفوا طاهر ولا مش طاهر. الله عز وجل كي يغزر لك العينيك يعرفك طاهر ولا مش طاهر، وانت ان شاء الله من الطاهرين سي بدر الدين. Donc le partie de l'hypothalamus, il contrôle le robinet, il envoie ses ordres. À qui?
قلنا دونك الهيبوثالاموس في المخ يبعث يتوردر اكي في تحته بقعة اسمها ليبوفيز. تحت المخ. ليبوفيز في نفس المخ في السنتر ثم بقعة اسمها ليبوثالاموس تحتها قلنا اسمها ليبوفيز. نحن ساعات نفدلكم بعضنا نقولوا يلعبوا على ليبوفيز. شو يلعبوا على ليبوفيز؟ معناها قاعدين يكسيتوا فيه. ils sont en train de l'exciter. اللي يفهم معناها ليبوفيز نقول لك تفهم بعد. L'hypophyse هذيا qui est une bonne ouvrière, c'est une bonne ouvrière, va fabriquer une dizaine de types d'hormones différents. يعني اللعبة كلها سي بدر الدين c'est l'hypophyse. Alors l'hypophyse كيفاش تكتب H donc Y P O P H Y S E. نعاودوا نراجعوا قلنا بقعة في المخ اسمها l'hypothalamus. Thalamus هي كلمة thalamus بالغريك هي chambre. hypothalamus تعطي les ordres l'hypophyse. L'hypophyse هي عاملة مثالية. Elle va sécréter des hormones, hormonettes. D'accord. شو اسمه اللي قلت لك عليه البروتين سينتيتيك اللي ياخذوه جماعة البروتين يدخل يهلك الهرمونات هذين. أما لوينك؟ الادرينالين يهلك فما واحد 4 سنين ولا 4 سنين 5 سنين تالي توفى في بنزرت عنده سالة سبار كان في بالكش بيه. في بالك بيه ولا معروف وبدنا تبارك الله توفوا كليت بعضها وقت سكرت الصلاة وخاف وعاود رجعوا من جديد. باهي. Donc certains sont destinés à la glande thyroïde. Thyroïde وين موجودة التhyroïde؟ يا سي بدر الدين. أي ترى النمر فادي حصل في غزالة منين يشدها يقبض عليها لين تموت وبعدش يبدأ ياكلها يشدها من هنا. الحيوان أبار الضبعة والنمس الحيوان جينيرالمون يشد الفريسة بتاعه من هنا لهنا ثم تيرويد. التيرويد هذه شنو يتكونترولي بين المخ والقلب تسمى لا غلاند فيتال الغدة الحياتية معناها لا غلاند فيتال تيرويد. اسمها بالضبط الغدة الدرقية أما نسميها الغدة الحياتية خاطر هي وقت اللي الكونترول بين لو كور وبين المخ. Qui à son tour, le thyroïde va produire des hormones qui entrent dans le processus de croissance. التيرويد هذه لهنا ورا القرجوم من هنا بالضبط هنا هذه لا غلاند فيتال هذه تعطي هرمونات تقبل هرمونات. اسمعني منيح منين؟ من الهيبوفيز وهي تكلانشي دي هرمون باش يخليو البدن يسي ديفلوب اي تقرا لا كرواسونس. D'autres arrivent au niveau du pancréas qui va fabriquer des hormones حسب لك شنو qui entrent dans la régulation du taux du sucre اللي عندهم السكر في السم. تعرفش نخرج شويه عن الموضوع. تعرفش شنو الحاجه اللي تخلي ثم دو ديابيت ثم ديابيت 1 ديابيت 1 ثم مشكله في الانسولين. الانسولين معناها مش لا سيكريسيون مش كافيه. اما ديابيت 2 يتداوى باش يتداوى حسب رايي بعض المواطنين يثم يعرفوا اللي ينجموا يداويوا بالثوم. كي ياكل الثوم وبالقارص بالقارص بالخل لو فينيغر سيرتو سيدر يقضي على الديابيت 2 مش ديابيت 1. ثم ديابيت 1 ما ينجمش. ديابيت 1 سي ويبعدوا على تو سكي سكر مثلا الفرينه. بون مانيش باش نعمل بيبليسيتي الماكله. الماكله عندها بتدخل نعملوا لها حصه مي يحاولوا يبعدوا على تو سكي السكر مش السكر. السكر باش العباد يسخبوا السكر entre autres les farines ou tout ce qui est ماكله بال exactement. Donc il faut être très intelligent في الماكله. Donc d'autres hormones خارجين من الهيبوفيز سي بدر الدين arrivent au niveau des glandes surrénales الغده الكظريه اللي فوق الزوز اللي فوق الكلاوي. Au moment de la puberté, l'hypophyse va se mettre à fabriquer maintenant davantage d'hormones sexuelles. Les organes sexuels qui vont موجودين هم موجودين لكنهم همش يتلقاو جوابات ويلوحوا فيهم توا في الادوليسونس
باش يبداو يظهروا. Les organes sexuels qui vont entamer leur transformation chez les filles comme chez les garçons. Lorsque le message en provenance de l'hypophyse parvient au niveau des testicules, l'Arabie testicule c'est quoi? Al-Khasiyatayn. Ok? Les testicules se mettent à produire un nouveau type d'hormones, des androgènes et principalement de la testostérone. اسمعني مليح. Les testicules تتلقى une hormone جاية من الهيبوفيز تولي هي بيدها مصنع تاع هرمونات اسمها تستوستيرون. عاودها. تستوستيرون. باش نعمل فونوتيك. تستوستيرون. تستوستيرون. وفين باش توجد هذه الهرمون هذه؟ سيكريتي با كوا؟ باغ التستيكول في البدن كامل. البدن يسورا انودي كل بدنه كامل بالتستوستيرون. ساعات نقول شبيه هذه هكا بسرعه. ساعات تلقى واحد مثلا ماهوش مريقل فهمتني؟ تلقى نايف شويه يمشي عاجل يروح يمشي للطبيب يقول له نقص تستوستيرون. باش يعمل اناليز. لو تو تستوستيرون لازم يكون باش يكون اغريسيف. باش يكون معناها قوي وعنده امبيسيون يكون راجل لازم لو تو تستوستيرون يكون معناها عنده ان مينيموم. داكور. دونك cette hormone testostérone va déclencher la transformation des testicules, la pousse des poils. هي ورا les cheveux. اللي ما عندوش cheveux عنده manque de testostérone. ريتا يعني كي تغزر الشاب تفيق بيه شنو ماكش نورمال شنو ما عندكش لحية مش عادي شنو ما عندكش لاغة مش عادي تاوي صوتك شبيه ما خشانش مش عادي تفيق بيه يمشي ديريكت يعدي يشوف شنو المشاكل نتاعو. Et la mue de la voix يولي صوته يخشان etc. Chez les filles. Chez les filles كيف زاد le message en provenance de أنا يبقى قلنا في المخ اللي تحت الهيبوثالاموس هي أي l'hypophyse هذه سي بدر الدين arrive donc un message arrive au niveau de quoi? Des ovaires. برشا الناس يفرقوش بين اوفير واوفيل. نو الاوفير هو المكان اللي ربي عز وجل حاط فيه دي زوفوسيت تسمى دي زوفوسيت. دونك موجوده اسمعني بكدا دونك موجوده في وسط كالساك هكا بالضبط. الساك فيه ان نومبر فيني. عليك المراه عندها مينوبوز في الخمسينات تولي ما عادش تولد. وانا عاقل امراه زكريا انا عجوز عاقل كيفاش يعني ربي سبحانه وتعالى انا نعمل اللي كن فيكن. عندها ساك المراه اسمها اوفير فيه عدد كبير جدا. تصور انت كل كعبه كل راجل ثم كعبه كل راجل جاي معناها تصور انت كعبه كل راجل عند امراه لكل مون دو سون امبليك كعبه هبطت مرة على اليمين ومرة على اليسار دو ساك. أما لو نومبر إلي عكس الراجل يموت يبو معناها يوصل 80 90 سنة سيكسويلمون يبو ريبرودوير. المرأة لا أبارتيغ دو 45 48 توصل المينيبوز تولي ما عادش عندها لي ريغل سي فيني. ان انديس للمجتمع اون فوا لي ريغل معناها تولي ما عادش موجودين سيتادير كو لو نومبر دوفيل دونك نعاود اوفير هي ساك مادام موجوده في الاوفير تسمى اوفوسيت. خرجت ولات ماتور شو ولات اسمها اوفيل. اوفير اوفوسيت اوفيل داكور. تهبط لوتيريس كان لقات ان سبرماتوزويد تقع في كونديسيون يتكون لو بيبي لو فيتور بيبي. سينون تهبط 14e jour hop تقع دونك لي ريغل شي لا فام. واضح يعني كل راجل كعبه اوفيل هبطت
واضح؟ bon. خلطنا للفيديو الثاني. Oui, ما ميساج نأجلوه شوي الفيديو الثاني. Donc, donc chez les filles, donc on a des messages en provenance de l'hypophyse arrivent au niveau des ovaires. À ce moment-là, les ovaires se mettent à produire un autre type d'hormone. Donc, cette fois, ce qu'on appelle l'ostrogène. L'ostrogène, donc on a ذكر عنده تستوستيرون والبنية عندها une hormone اسمها أستروجين. والبدن متاعها الكل يولي إينوندي. أستروجين تكتب OSTROG accent grave NES. البدن متاعها الكل يولي إينوندي، يعوم من داخل في الأستروجين dans tout l'organisme, d'accord? Ces hormones donc vont déclencher la transformation des ovaires en même donc les ovaires vont déclencher la sécrétion des hormones et le développement des seins. Le développement des seins, j'ai mis l'ostrogène, d'accord? Nous pouvons déclencher la vidéo. Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelées ovocytes se forme dans l'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des deux ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Les propriétés du col de l'utérus sont aussi synchronisées avec le cycle ovarien. Durant les 11 premiers jours du cycle, le mucus présent au niveau du col forme un maillage resserré qui laisse peu de chance aux spermatozoïdes de pénétrer dans la cavité utérine en cas de rapport sexuel. Quelques-uns y arrivent cependant toujours. Dans les quelques jours autour de l'ovulation, du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche. On dit que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse. En fin de cycle, le maillage se resserre et la cavité utérine est à nouveau moins accessible. Le synchronisme des cycles ovariens et utérins ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité 2 hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les œstrogènes et la progestérone. Au début du cycle, la concentration sanguine des 2 hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les œstrogènes sont surtout sécrétés pendant les 9 jours suivants. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Avant le 11e jour,
la concentration limitée en œstrogène agit sur le col de l'utérus en induisant un maillage resserré. Après le 11e jour, la concentration en œstrogène atteint un seuil qui entraîne le relâchement du maillage de la glaire. Elle devient filante. Après l'ovulation, 14e jour, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. Cette hormone induit les transformations de la muqueuse et le retour à un maillage serré de la glaire cervicale. دونك هذه خاصة علاش حطينا فيديو ثاني سي بور كو المشاهدين الاعزاء يكونوا على بينة ويكون عندهم من كولتور مينيمال. خاطر انا نشوف حتى مع عندي دونك 3 في ان غارسون وقت اللي كنت نمشي مع زوجتي للطبيب نشوفهم يعني نساء اللي حابين يعرفوا حتى شيء معناها ما يعرفوا حتى شيء ما يعرفوش معناها كلمة لي غايل شنو ثم مينيموم. دونك كيف ما قلنا دونك حسب الفيديو الموجود دونك ثم دو ساك الاقسام ساك الاولاني اسمه اوفير ساك يقابلوا ساك ثاني اسمه اوفير كل ساك فيه دي زوفوسيت لي زوفوسيت هذايم كي يوليو ماتيو يخرجوا مره تخرج منا على اليمين مره على اليسار تسمى اوفول تنتقل في الفالوب هذا يسمى كانال. اذا كان يلتقي ان سبرماتوزويد تقع في كونداسيون ولي عندنا ان بيبي ان جنين. واذا كان ما يلتقيش ان سبرماتوزويد يهبطوا لي رجل. باهي عندك شي فكره هنا مش موجوده في الفيديو ما عندكش فكره قداش ثم من سبرماتوزويد في الليكيد سيمينال الليكيد دو سبرم عند الرجل قداش هم حيوانات منويه. اعطيني عدد راه 50 60 مليون. برافو بارك الله فيك. العدد يمشي في 70 80 مليون. الكلهم يبداو يجراو في اليوتيريوس اللي هو نقولوا 15 سنتي باش يوصلوا للوفيل. رد بالك راهو يلتقيوا مع اللوفيل في نصف الكاناليزاسيون مش في اليوتيريوس. يبداو ماشيين يجراو قداش من كعبه قلنا 70 80 مليون. تشوفوا ايماجيني قدره ربي سبحانه وتعالى. اذا يجراو 80 مليون فك الليكيد هذاك يتلقاو في نصف مره على اليمين ومره على اليسار. ينجح كان واحد بركه ساشون كو 80 مليون ما يعرفوش بعضهم ما ثماش امبوتياج. يسمى ليكولمون لامينير. كي تحل السباله انت مدردين كي تحل السباله بشويه باش ثم ديفيلي كي تخوف الفيتاس شيخ تولي سكون ابل توربولونس. اي بان ليكولمون لاني نتاع لي سبرماتوزويد في وسط الليكيد هذاك عباره في الاوتوروت اللي هو اليوتيريس يكولمون لامينير. للعارفين في الفيزياء نعطيها معلومه كوفيسيون دو رينولدز هو اقل من 2000. بون جوست هذه معلومه اللي يسمعوا فيا دي فيزيسيان. دونك voilà donc قلنا donc les adolescents donc s'il n'y a pas donc rencontre donc de spermatozoïde avec l'ovule l'ovule poursuit son chemin jusqu'à l'utérus et finit par dégénérer et on aura ce qu'on appelle les règles. Voilà. Alors, باش نحب نختم بدي ريمارك. Les ados et les risques. Les ados ما يحسبش. un adulte يحسب. نشاهدوا في الكياسات مثلا انا دو على الموتور يهز فيها على عجله واحده عادي يحب يشوف لي ليميت نتاع الريسك نتاعو. ثم دي سويسيد تقع في بالك باش يموت هو في كرهبه تلقاه يجري في 180 وحال البولار وتشوف كيفاش يجري ويكلاكسون في الليل. هذيك تسمى لي ريسك. زادو ما يحسبش. نشوفوا علاش ما يحسبش. Si on regarde les statistiques, on constate que les accidents des voitures sont la première cause de mortalité chez les jeunes. أقل من 25 سنة. كي يجي نعمل statistique نلقاو الأغلبية ce sont des jeunes. أقل من 25 سنة. Donc, il paraît que ce goût pour le risque a une surdose d'hormones.
دونك لانه لهنا ريسك هذايا اللي يحب يعمل لادو ثم سيردوز درمان، والسيردوز درمان هذه ماهوش محكوم فيه، مش كونترولي. Et les hormones sexuelles qui sont responsables اللي قلنا هما لي تستوستيرون، البدن كل معبي بهم سكرتي باغ لي تيستيكول. وبالنسبه للطفله قلنا الاستروجين كيف عندها دي ريسك، راهي تعمل بنيه راه دي ريسك، راه طريقتها الخاصه دوتر ريسك. elle peut fumer, elle peut faire d'autres choses, elle peut boire، فهمتني الاشياء الغير منطقيه، فهمتني بالنسبه لنا احنا في الكولتور نتاعنا. دونك جوست باش نكمل الحلقه هذه، علاش لي زادوليسون سون امبولسيف. مثلا اكزامبل، تجي ان ادوليسون تعمل له ايميلاسيون، تو لانسولت، يضربك ديريكت، يتعارك معك. الواحد كبير لا يحسب، تسير بوركوا ولا زوز عندهم هرمونات، زوز عندهم تستيكول، زوز عندهم سمي معايا تستوستيرون. علاش واحد يضرب الاخر يكالكول؟ دخل عنده ريسك، دخل ما عندوش. زوز عندهم نفس التو دو تستوستيرون. ناخذ مثلا واحد عمره 30 سنه 35 سنه، واحد عمره 18، عندهم نفس الايميلاسيون. واحد مثلا يعمل نفس الايميلاسيون لهذا ولهذا، واحد يكلكل يوخر يكلكل يشوف يصلي يعني بيه ويقصد ربي، والاخر يضرب ديريكت يصدم طول. جبدناه في الحلقه القادمه بدر الدين. هو لو كورتكس بريفونتال، هو هذايا لم يكتمل. الكورتكس بريفونتال هذايا عند لادو الناصيه، قلنا نحن الناصيه هذه عند لادو مش مكتمل، مش ماتور. ينجم مثلا اكزامبل نعطيك، مثلا في اونفي ثم استاذ يقري، ولد صغير عمره مثلا 18 17، الاستاذ يقول يعمل له فازا يخرج ديريكت للكلاس. واحد اخر عمره 30 40 سنه يقرا مثلا في فورماسيون كونتينيو ما يخرجش، الكالكول العواقب. دونك لو كورتكس بريفونتال عند لادو مازال ماهوش مكتمل. يكتمل جينيرالمون يولي 35 من 35 يولي ماتور. انت قاش عمرك بدر الدين؟ 35 تبارك الله عليك. دونك تحس روحك ماتور، بديت حتى كنذكر الصغر نتاعك تقول لي يا ريتي ما عملت العمليه هذه، عادي جدا. دونك لهنا دعوه الى الوالدين بالنسبه لي انا في اخر الحصه هذه تاع البرديه، دعوه الى الوالدين يلزم يراقبوا ولادهم، يراقبوهم، ما يقمعوهمش، يخلوهم ياخذوا لي ريسك اللي يتصلحوا، لي ريسك اللي ما يتصلحوش ما يخلوهمش يغلطوا. ثم حدود، ثم ليميت، تلك حدود الله. واما حاجات خفيفه في الدار مثلا ما يلزم يعدي البوت، عدي ولا ما تعدي، مش كسر حاجه، عمل حاجه، وخر درجين، عمل فهمتي، خذي نوت خايبه، نزور المورال. on n'insulte pas nos adolescents، surtout الوالدين. برشا والدين مثلا insulte leurs enfants ولا leurs ados، فهمتني. اذا كان الادو بتاعك غلط حاول تصلحه، اربحه. ما مشيتلوش في القرايه، ثم برشا اشياء اخرى ينجم ينجح فيها. انا نعرف دي بلومبيي دي زيتريزيان يخلصوا تبارك الله وناجحين في حياتهم وسعداء وعندهم تجار. المهم نصنعوا انسان بدنيا صحيح، وعقليا صحيح، وعاطفيا ووجدانيا صحيح. داكوردو. دونك الوالدين قبل ما يحكي على دار ولا على كنبه ولا والله يبيض دار يجي يشوفوا داري، ولا المراه يجي يشوفوا ثريا نتاعي محلاها، ويجي يشوفوا الكواتر، ويجي يشوفوا نتاعي غير السيرفيس نتاعي. شوف ولدي وبنتي اسكو سون ايكيليبري ولا، اسكو كلاو مليح ولا، اسكو ماكلتهم مريقله ولا، اسكو لبستهم مريقله ولا، اسكو الطفله كي تخرج لبرا لبستها لا تثير الانتباه ولا تثير الانتباه، اتسيتيرا. الوليد كيف شنو يبدا قاعد تحت حيط في قدام الليسي مع ذاك سمارت فون، الله اعلم فاش يتفرج، والولي وشريه لابوه 500 دينار وما يعرفش ولده فاش قاعد يعمل. مش معقول هذايا. نحاولوا نصاحبوا ولادنا،
نسحبوا نوز ادو، نسحبوا نوز انفون حتى نوصلوهم البر الامان. اون فوا تار الى فولي وصل 25 وهذا هو وكيل نفسه ولي نفسه ويتحمل مسؤوليته. ان شاء الله نكون وفقت سي بدر الدين في الحلقه هذه، والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.